салом бинандагони наврас. Телевизиони Баҳористон тасмим гирифтааст ки дар суҳбати адиб бо шумо хонандагон дар китобхонаҳои ҷумҳурӣ як суҳбат бо адибро гузаронад. имрӯз ман бо шумо Муродалӣ Собир, шоири бачаҳо, این صحبت رو در کتابخانه جمهوریوی به نام میرسید میرشکر که برگزار شده ایستاده است میگذرانیم. Муродалӣ Собир 1 январи соли 1958 дар ноҳияи Варзоб дида ба олам кушодааст. Баъди хатми мактаби миёнаи ноҳия факултети филологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистонро соли 1982 ва факултаи иқтисодии ҳамин донишгоҳро соли 2006 хатм кардааст. Дар маҷаллаи ҳаҷвии Хорпуштак ба ҳайси ходими адабӣ ва дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба ҳайси тарҷумон кору фаъолият доштааст. Мавсуф узви иттифоқи нависандагон ва журналистони Тоҷикистон, аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. муаллифи маҷмуаҳои Садои сукут, Субҳи Варзоб, Гули бодом, Оҳанги Варзоб, Арӯси сабз, Қуллаҳо, Шоҳпарак, Тифли дарё, Сиришки ханда, Навои резаборон ва Замзамаи баҳор аст. шабакаи телевизиони Баҳористон ки ба ҳамаи шумо яке аз шабакаҳои дӯстдоштарини бачаҳо аст ва ҳамеша аз ҳаёти бачаҳо дар ин телевизион озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ низ дар ин телевизион бисёр ҳам як тасмим гирифт, бисёр хуб гузашт ва ман барои ҳамин шабакаи Баҳористон низ як шеър ҳам навиштаам ки чунин аст: Баҳористон бинмояд он ҷаҳонро, дунёи кӯдаконро, барад ба сайри олам ёрону дӯстонро. ба ҳама хурду калон барномааш писанд аст, баҳри тамошои он шавқи дилам дучанд аст. бишнавам аз он суруд афсонаи ӯ чистон, бошад доим гулафшон баҳори Баҳористон. кане бачаҳои азиз ки имрӯз мо дар китобхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар қарор дорем ва ҳамасола дар ин китобхона ба ҳамаи шумо маълум аст фестивали ҳафтаи китоб баргузор мегардад ва аз тамоми мактабҳои гирду атрофи ҷумҳуриямон ба ин ҷо дар ин фестивал иштирок мекунанд ва аз ҷумла кани шумо гӯед ки аз кадом мактаб ба ин ҷо ташриф овардаедтон? мо хонандагони гимназияи хусусӣ ба номи Абурайҳони Берунии ноҳияи Рӯдакӣ нисбат ба адибон ва омӯзиши эҷодиёти онҳо бисёр дилгармӣ дорем. имрӯз ки бо шумо адиби ниҳоят пурмаҳсул Муродалӣ Собир дар вохӯрӣ қарор дорем, саломи гарму ҷӯшони хонандагону омӯзгорони гимназияи хусусӣ ба номи Абурайҳони Беруниро ба шумо мерасонем. ташаккур, саломат боше. хушомадедтон ба ин даргоҳи бисёр ҳам мӯътабар ки дар пойтахти азизи мо яке аз китобхонаҳои бисёр бонуфуз ки серкитоб ва сермуштарӣ аст ин китобхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар мебошад. шумо ки бори аввал ба ин ҷо омадед, ба ҳамин китобхона мана аз худи рафҳои китоб шиносоӣ пайдо кардедтон ва метавонед ба он аъзо шавед ва дар чорабиниҳое ки дар ин китобхона пайваста мегузарад, аъзои фаъоли ин китобхона шуданатон мумкин аст. ташаккур ба мана гимназияи ба номи Абурайҳон Берунӣ ки имрӯз дар китобхона дар суҳбати адиб иштирок доранд ва ба ҳамаи онҳо маълум аст ки имсол як озмуни бисёр ҳам бошукӯҳ нисбати китоб, китобдорӣ, қироати шеър ва тамоми намудҳои қироату санъати сухану дигар шуда гузашта буд, ба ҳамаи шумо маълум аст ва имрӯз ҳам дар ин китобхонаи бисёр пошукӯҳ шумо ширкат доредтон. чӣ савол аст, чӣ фикру ақидаҳо доред? марҳамат. чӣ тавре ки муаллима Файзияи Сангинмурод қайд карданд, шоир забони миллат, эҳё ва ҷони миллат,
در دهر پرز هستی هستی نشان ملت. گاه به دل سرایت، گاه شادی فزاید، گاه از فراق دوری افسانه نماید. شاعر زبان ملت، احیا و جان ملت. در دهر پرز هستی هستی نشان ملت. ما مجموعه‌های شما را بسیار مطالعه می‌نماییم و آنها را با نام‌های آهنگ ورزاب، گل بادام، عروس سبز، قله‌ها، چشم‌سار، شرشره رنگین کمان و صبح ورزاب می‌شناسیم. تشکر. سلامت باشه. یعنی از همین کتاب ها کدام شعرش از خود کرده باشید. مرحمت. کس می رسد به مقصد اگر کتاب خواند، عاقل و دانا شود همه چیز را بداند. اگر گشاید کتاب درها شود گشاده، خواند دکان بخوابد علم شود زیاده. هم صحبت خوب برای ما کتاب است، روشنگر دل و جان مانند آفتاب است. تشکر. یعنی با که از همین کتاب هایی که نامبر کردن یکان شعر قرائت میکنن. مرحمت. نام شعر دریاهای تاجیکستان. 1 و 2 و 3 و 4 دریاها را تو بشمار. دریا در تاجیکستان بدان باشد فراوان. یکی از آنها پنج است، دریای پرزگنج است. دریای دیگر بخش است، سراپایش درخش است. خانه ما چراغان می دارد نارکی آن. راغون چون شود بنیاد مملکت شود آباد. دریای دیگر سیر است، دریای بی نظیر است. بین دریای زرافشان زر می آرد فراوان. رود و دریاچه ها را میدان جور آیاب. کافر نهان و ورداب، سرخاب و رود خنگاب. رود بر تنگ و غنداب، رود ایلاک و ارجاب. آمو و رود اقصو، تاهی رود از دیگر سو. دریای فان شکر ریز، الماسیش گوهر ریز. دریا اسفر رود پرفر، وادی را ساز دلبر. بی شبه رود و دریا باشد گنجی بی بها. تشکر. مقصد من همین شعر از چی است که جمهوری ما در اگر سابق اتحاد شوروی گوییم مسئله آب در جای دوم است. آبهای شیرین و مصفا از دریاهای ما جاری میگردند که قریب که نیمی در کشورهای ازبکستان تا دیگر جا افغانستان از آبهای از برفهای آبهای یخین ما نوش جان میکنند و در کشت و پالیزهاشون استفاده میبرند. ای کشوری نور و صفا، سرچشمه مهر و وفا، هستی به دردی ما دوا. ای تاجیکستانی عزیز، ای مادری جانی عزیز. از قوله بامی جهان باشد لوایت پرفشان. تو سربلندی جاویدان، ای تاجیکستانی عزیز، ای مادری جانی عزیز. ای سرزمینی نامدار، ای آریانی ننگ و آر. ما داریم با تو افتخار، ای تاجیکستانی عزیز، ای مادری جانی عزیز. تشکر. کشور عزیز ما که تاجیکستان است، امروز ما در این کشور بسیار زیبا حیات به سر میبریم و مکتب های زمانوی که با تشبث و دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان که در تمام گوشه و کشور ما مکتب های بسیار زیبا ساختند. از کامپیوتر دیگه در تمام مکتب های شما مجهز گردانده شده، تامین هستند. این برای چی است بچه ها؟ برای پیشروی دولت و کشور عزیز ما. برای همین بیشتر خواندن در کار، بیشتر از همین مقدسات دولت و ملت رو باید ما مثل گوهر چشم استفاده بریم، نگهبین کنیم، مرز و بیم آن را بیشتر دوست داریم و با کارهای غیری که با امروز جامعه ما ضرر رسان است از وی دور باشیم و با همدیگر دوست و
рафиқ бошем. оё шеърнависӣ кори саҳл аст? вақте ки ҳар як инсон кора саҳл донад вай кор омад намекунад, яке барака намебинад. кор ҳама кор мушкилӣ дорад. ин чунон ки шоири бузург устод лоӣ гуфтанд, китоби шоирӣ мактаб надорад, қалампарвои рӯзу шаб надорад. яъне ки шоирам як бештар як илҳоми худи аз хондани китоб аст, аз худ кардан аст. ман рости гап мисли шумо дар ҳамин синни сол вақте қарор доштам, қариб ки афсонаҳои чор дарвеш, ҳазору як шаб ки дар китоби худи дарсиам эраҷи тилибшикан ва дигар афсонаҳо аз худ мехондем. бештар китобҳои асарҳои нависандагони бисёр маъруфамон, ҷалол икромӣ, дар ҳамин синни соли шумо, духтари оташ, ман гунаҳгорам, ромони шодӣ, аз устоди бузургвор устод Садриддин Айнӣ, мактаби кӯҳна, повести Одина, ҷаллодони Бухоро, ёддошто ва дигар асарҳои ҳамон бузургонро аз Сотил Нӯзода, Субҳи ҷавонӣ, ривояти Суғдӣ, мо дар ҳамон солҳое ки ба мисли шумо мактабхон будем, ҳамонро дар ҳамон давраш аз худ кардем ва хондем. ва он чи ки ба ҳар яки шумо мемонад, нақши ҳамон мактабхонӣ аст. он чи ки мо дар мактаб омӯхтем, дар донишгоҳ ҳам омадем, ҳамон буд ва ҳамон заминаи ҳамон мактаб имрӯз шуморо дар кадом мактаби олӣ ки дохил нашудед, вақте ки шумо дар мактаби миёна, дар мактабе ки имрӯз таҳсил доред, агар дониши хуб дошта бошед, дар оянда шумо аз он боз ҳам хубтар аз худ мекунед. ин шеър як чи аст ки ба инсон як илҳом медиҳад, як рӯҳ медиҳад. чунон ки муҳаммад иқбол то ҳатто гуфтанд ки шоир андар синаи миллат чу дил, миллати бешоир аст анвори гел. яъне ки на ҳама кас мисол адиб шуда метавонад, шояд инженеру чи бештар шавад ё табиб. мақсади адиб бештар омӯхтан, ҳаёти имрӯзаи худро тасвир кардан. мақсади ҳар яки мо чи аст? мана дар ҳамин китоби мо ки ҳозир нав хондед, дарёҳои тоҷикистон, кӯлҳои тоҷикистон, ин қадар зебокие ки мо парчама вай кардем тасвир, кӯҳҳои баланди худамонро, ҳамин зебогӣ дар пеши назар меояд. агар мо ина дар ҳамун шеър бояд тасвир карда тавонем ва кӯшиш мекунем ки ба шумо хубтару беҳтар нишон диҳем. шумо дар вақти ҷавонию наврасониятон шеър эҷод накардед? бисёр саволи баҷо ва пешниҳод кардед. ташаккур. ман мефаҳмидам ки имрӯз ба шумо як суҳбати бисёр дар суҳбати адиб буд. журнал маҷалаи Машъалро ба шумо меовардам ки дар синфи ҳафтумим бо суратам онҷода шеърҳои мана чоп карда гирифтанд. синфи ҳафт. ва тақозои замон шуд ки ман дар донишгоҳ мехондам, бо дар ҳамон маҷалаи Машъалда вай барои бачаҳо буд. имрӯз ки мо Чашма дорем, рӯзномаи Анбоз дорем, дар он вақт Машъал буд, Машъалу пионери Тоҷикистон. ва вақте шуд ки ман ҳам дар донишгоҳ мехондам ва ҳам дар ҳамин маҷалла кор мекардам. ҳамин хел як дилбастагим пайдо шуд, як минбари барои бачаҳо буд ки бисёр шоирои хуб дар ҳамон давраш буданд. шояд шумо аз шеърҳошон хонда бошед. устоди бисёр хуби мо Мавҷуда Ҳакимову сардабири ҳамон маҷалла буданд ва барои ҳар як бачаҳо ки аз гирду атрофи ҷумҳурӣ мақола, ҳикоя, хабар ё шеър агар мефиристонданд, ино дуруст карда баъзан бо мактубда ҷавоб мегардонанд ки шумо бештар хонед, бештар шеър аз ёд кунед, бештар аз ҳаёти мактаби худ бохабар бошед ва ба мо навишта ирсол кунед. яке аз маҷмӯаҳои шумо бо номи Арӯси Сабз машҳур гардидааст. сабаби ба ин маҷмӯа гузоштани номи Арӯси Сабз дар чӣ бошад? сабаби Арӯси Сабз яъне ки ҳамин арчаҳое ки дар гирду атрофи
кишвари азизи мо сабзан, ман ҳамин арӯзи сабз ва арчаҳои кӯҳӣ нисбат додагиам ва ин китоб барои калонсолон аст. барои бачаҳо ин худи китобҳои оҳанги варзоб, гули бодом, чашмасор, қуллаҳо ки барои бачаҳо мо эҷод кардем ва барои калонсолоно китоби арӯси сабз, навои резаборон ва хуршеди сари девор, сиришки ханда якта китоби ҳаҷвӣ аст. барои калонсолоно ино навишта шуданд ва асосан ман барои бачаҳо эҷод мекунем ва ки имрӯз қариб аксарияти шоирои мо ба ин роҳ оварданд ва барои бачаҳо шеър эҷод мекунанд. امامعلی رحمان پیشوای ملتمان، هر یک عملی نیکش عبرت صاحب دلان. عاقل و کاردان است او، مرد قهرمان است او، به خلق و ملتی خویش بسا مهربان است او. یاری می‌دهد هر یک سر به یتیمان چون پدر، مظلومان را همیشه او یار است و برادر. آبادی اندر دیار خدمت او بیشمار، پایه‌گذاری وحدت کسی نیست و غمخوار. آفرین آفرین. برای خدمت‌های امروزه سرور دولت باید همه ما چیکار کنیم؟ باید خوانیم، اعلی خوانیم، با نمونوی باشیم، با تعلیم و تربیت خود، با اخلاق خود نمونه امروزه جامعه باشیم. انا مقصدی سرور دولتی ما از هر یک ما و شما همین است که خوب و اعلی خوانیم و نمونه باشیم. بیشتر شما کدام موضوعها در ایجادات خود در متن اول میشمرید؟ یعنی بسیار با کدام موضوعها شما شعرها ایجاد نمودید؟ موضوعها برای خود هر یک شاعر گوناگون است، بسیار است. هر یک موفقیت امروزه دولت و ملت ما این برای هر یک شاعر علاقه یک موضوع است. من نسبت براغون قریب که اکثریت شاعرها با یک آهنگ مخصوصی خود با یک موضوعی که وای پیش خود گذاشته است نوشتند. برای وحدت، برای امروزی زیبایی دولت و ملت. من خیلی گفته گذاشتم ما همین دیار تاجیکستان که سراسر کوهستان است، ما اینقدر زیبایی کوهستان است، زیبایی چشمه‌های زیبا، شرشره‌ها، دریاها، کول‌ها. من کول‌های تاجیکستان در یک شعر من هست که کشور ما قریب زیاده از 7-8 کول داره که به مثل یک بحرند، یک بحر ارلی که خشک شد، مثل همون اگر همش جمع کنید از بحر هم کلانترند. من همه شما میدونیتون کل اسکندر کل، سریز، بولون کل، جیلی کل، در همون بدخشان با 3-4 کل دیگه است، سری کل که اینو از همینا اکثریتش آب شیرین دارد، آب نوشاکی که برای همه دیگر دولت و مملکت های هستند مثل افریقا که شما اگر در همون کتابی گیوگرافیتون خونده باشید که به یک از بیابی میفوتند. امروز شکرانه که ما تمام گرد اطراف کشور ما را چشمه های مصفا، آب های شیرین در همین دولتی بسیار زیبا زندگی داریم. از هیچی کم نیستیم. همه آنچه که به ما آفریده است خداوند همش برای ما و شما مهیا است. این زیبایی روز تا روز در همه تل و تپه ها درخت‌های همیشه سبز میشنونند. اینا همتون میبینید از تلویزیون، از خصوصا در گیر اطراف مکتب شما هم باید همین چیا باید همین کار سرمگذار باشیدون. وحدت مرام ما، وحدت پیام ما، از صلح و آشتی جمع کلان ما، شادی بر خاندان، هستی آدمان، سرجمعی در مکان از همدلی نشان. وحدت برادری است، وحدت برادری است، گر نیست دشمنی بر خلق برتری است. آفرین
وحدت این صلح است، دوستی است، برادری است. دیدی در هر یک مثالش تصویر این سخن است. وحدت گفته ما همدیگر فهمی، همدیگر دوست داشتن، به همدیگر حرمت و مهربان بودن است. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. آفرین، آفرین. من شما امروز که از این کتابخانه بسیار هم زیبا بر هوا شناسایی پیدا کردید و دیدید که چقدر زحمتی مقصد هر یک ادیب نوشتن کتاب یا که مرتب کتاب است یا جمع آورده یا ترجمه کرده است که این به خواننده خود دسترس باشد. و این تالارها را آمد الکی پیش از اینجا در این صحبت ادیب نشستن همش یک تماشا کردید، از پیش نظر گذراندتون. آینده مرحمت به این کتابخانه بسیار هم زیبا، کتابخانه که تمام شرایطش برای شما مهیا هست، اعضا شوید. من تالارهای بسیار هم کامپیوتری دارد، تالارهای خوانش الکترونی دارد. اینقدر چند صد هزار کتاب‌های گوناگونی که در اینجا هست باید آنها استفاده برد. مقصد کتاب چی است؟ مقصد کتاب در جوان ایستادن. کتاب رو باید خوان، از وی بهره برد. پرچم زیبای ما عجب رنگین و زیبا، در موج دلکشی آن نهفته رازی دنیا. قامت افراخته بالا، افزون از زر و طلا، سبز و سفید و سرخش از دوری دیهد جلا. سرسبزی این کشور نشاندی از سراسر، رنگ سبز دلجویش مشهور از در بحر و بر. سفیدی رمزی صافیست، بخت و اقبال کافیست، به آلایش پر اقبال نشانه های پاکیست. سرخی میکند عیان از خونریزی ها نشان، نامده است به دست بختی نکی تاجیکان. من پرچم بینه که یکی از پرچم های کلانترین و بلندترین در پایتخت ما است. این مقدسات دولت و ملت است. باید ما اینا مثل گوهر چشم حفظ کنیم. من کنی حاضی کی میگوید که به آثارخانه جمهوریوی در آمده است. کی میگوید؟ کنی چی دارد؟ چی از هم تصورات پیدا کرد آثارخانه جمهوریوی؟ در آنجا شمشیرهای در دوره قدیم ماندگی هستند و تنگه‌های هستند که در آن دوره بودند، زنگ زدگی‌اند. در آنجا بسیار هیکل‌های آدمان قدیم بودند. در آثارخانه بسیار چیزهای قدیمه هست است. البته هر یکی ما به آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان رفتیم و دیدیم که در آنجا چگونه از گذشتگان خود و با ما یعنی که چیزهای مقدسات تاجیکستان باقی مانده است و در آنجا بسیار مجسمه های شاعران و بزرگان دور و زمانی گذشته ما وجود دارد. یعنی در آنجا از مبلغ های یعنی از تنگه های قدیمانه و تا سنگ های پرقیمتی که در تاجیکستان باقی مانده است در آنجا البته وجود دارد و بسیار هم چیزهای پرقیمت‌ترین در دور زمانی گذشته ما در آنجا بسیارتر موجود می باشند و ما با آنجا رفته و همه آنها را از مد نظر گذرانده ایم و البته درباره آنها کمی هم باشد تصورات خود خوب یعنی پیدا نموده ایم. آفرین، آفرین. و از اینجا معلوم می شود که شما در آثارخانه هم رفت آمد دارید. با کدام رفیقانتان هم صنفانتان که به اونجا نرفتند تشویق دادن در کار که یک رفته بینند از حال و احوالی که دولت ما در سالهای چند صد ساله ها چیای بازیافت در اونجا هست. این برای شعورناکی هر یک شما در کار است. شاید یک مهمان از دیگه جمهوری میبیاد شما رو میپرسد که کنی آثارخانه شما چی دارد؟ وقتی که نرفتی و چی میگوید؟ همین است. برای همین باید هر یکی ما مقدسات دولت و ملت خود را، همه بازیافت‌های دولت خود را به مهمانی که از دیگه جا میاد معرفی کرده توانیم. به سری بلند
кишвари азизамонро хуб ба тозагиш ба ҳама он чиҳое ки имрӯз ба мо вобастагӣ дорад риоя кунем қонуну қоидаҳо. дар мактаб бо баҳои хубу аъло таҳсил кунем. ин вазифаи ҳар яки мо шумо аст. донистан мехостам ки оё шумо ба ягон шоирони гузашта классикаи худ муосир пайравӣ кардаед? хайр ҳамин классикаро мехонем. ҳамин хондан яъне пайравӣ кардан аст, аз вай омӯхтан аст. аз устодони бузурги адабиёт устод лоиқ, бозор собир ва устод гулназар ки имрӯз шоирони устод гулназар яке аз шоири маъруфи мо ҳастанд ва шоирони бачаҳо ки аксарияташ имрӯз дар қайди ҳаёт нестанд. мо аз китобҳои онҳо бештар меомӯзем. устод бобо ҳоҷӣ, маҳмадалишо ҳайдаршо, наримон бақозода, мавҷуда ҳакимова ки имрӯз дар қайди ҳаёт нестанд, ино бештар барои бачаҳо эҷод мекарданд. агар шумо хонда бошед, то ҳатто устод абдусалом деҳотӣ, фирӯзаҷон хобидааст, обарачеки масани амаки таракторчӣ ки ино беҳтарин шеърҳо буданд. гулшера сулаймонова, бибиҷона меояд, дилуҷона меояд. устоди адабиёти бачаҳо, устод ки ҳамин китобхона ба номи он кас гузошта шуда мирсаид миршакар, қишлоқи тиллоӣ ё ки ман калон шудам, қаҳрамон шудам, дар ватани худам посбон шудам. ин бояд барои мо як ҳар яки мо китобҳоу шеърҳои ино мисли як оина бошад. мо ҳамина аз худ кунем, бояд аз ёд донем. мақсади ҳар яки мо ҳамин аст ки аз ҳамин гузаштагони худ ва имрӯзаи худ аз ҳамон ашъорашона хонем, аз худ кунем ва ба синну соле ки аз шумо бо хурдтаранд ба онҳо тавсия диҳем. мақсад ҳамин аст. онав дар бораи китоб гуфт ки ҳар кас ҳамон вақт ба мақсад мерасе китоб хонад. хушо дасте ки дар дасти китоб аст, хушо масте ки сармасти китоб аст. ҳар он кас ки бо китоб андар сухан шуд, сухан парвардаи ҳар анҷуман шуд. ана мисол устод ҷомиам гуфтаганд ки аниси кунҷи танҳоии китоб аст, фуруғи субҳи доноии китоб аст. ё хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкадаи замона ғамхор нест. ҳар лазизи ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳати асту ҳаргиз озоре нест. баъд мо ба китоб бештар роварем. ман такрорам шавад, ҳама пешравӣ мо аз китоб аст. хо китоби бадеӣ бошад, хо тахассусӣ бошад, бояд мо аз китоб дур набошем. яъне фанҳои тахассусӣ шумо ва кадом фани риёзӣ ҳастад, торих ҳастад, забонҳои хориҷӣ ҳастад ки имрӯз мо давлати мустақил ҳастем, бештар ба забонҳои хориҷӣ бояд рӯ биёрем. зеро ки шумо мутахассиси соҳаҳои гуногун мешед, агар надонистани забони русӣ, англисӣ ва олмонӣ, дигар забонҳое ки имрӯз дар мактаб шумо меомӯзед, надонистани ино барои мо чи аст? гуноҳ аст. забони хориҷиам бояд мо мисли забони модари худ аз худ кунем ва ба он ҳарф зада тавонем. ба ҳамаи шумо маълум аст ки сарвари давлат ки ба ҳар мактабе мераванд, кадом вохӯрӣ бо хонандагон бошанд, мепурсанд ки кадом забонҳоро медонед. ин барои мо дарсу ибрат аст. бояд мо ҳамин забонҳоро аз худ кунем ва бо он забонҳо озодона ҳарф занем, хонем. аз адабиёт аст, аз чизи дигар забонҳои дигар миллату давлатҳо бархурдор шавем. бана барои чӣ дар ҳар мана ҷаноби олӣ дар маҷлиси охирон ҳам низ гуфта гузаштанд ки дар ҳама ҷо китобхониро бояд ҷорӣ кард. дар ҷамъатҳо, дар мактаб онҳое ки китобро бештар мехонанд барои бо як мукофотҳо, ҷоизаҳо ҳаст. мана ин сол бинед ки
фуруғи субҳи доноӣ чӣ қадар мардум бачаҳо иштирок карданд. 70% ҳамин бачаҳо ҳамин дар озмун иштирок кардагӣ мисли шумо бачаҳои мактабхон буданд. барои ҳамин мо мақсади дар ҳаминҷа ширкат кардани шумо дар суҳбати адиб яъне бештар китоб хондан, дар китобхонаҳо аъзо шудан, ба китоб муносибати хуб кардан. муносибати хуб ба китоб чи аст? яъне китобро хондан, истифода бурдан. مهری شعر و دل شما از کی پیدا شد؟ аз давраҳои мактабхонаам ки дар мактаб бо баҳои хубу аъло мехондем ва ман то ҳатто достонҳои устод Мирзо Турсунзода аз ёд медонистам. духтари муқаддас ва Саёи Ҳинд ки бештар ба шеърро овардем. мақсади ҳамин шеъра бисёр аз ёд мекардем, бештар мехондем. ҳар як чизе ки ҳамон рӯз ман китоб дастрас мекардам аз мактаб, аз ҳамон ягон ҳамсоя ки рафиқ мегирифтам, барои ман беҳтарин рӯз буд ва то имрӯз ҳам ман ҳамон шеърҳо аз хотирам нарафтааст ки ҳамин қиссаи ҳиндустонӣ устод Мирзо Турсунзода ҳеҷ шунидӣ гапи садсоларо, қиссаи деринаи банголаро, ҳеҷ шунидӣ ки рухи осмон ҷилва кунад лаъли сифат дар ҷаҳон, ҳеҷ шунидӣ ки баланд аз саҳоб сайркунон лона гузорад уқоб. ин ҳамаро бинӣ дар ҳиндикӯш, дар сари кӯҳи абади нуқрабӯш, нахл ба сар андохта аз пари товус кӯлоҳе сохта. гашта дар он ҷо ватани ҷонварон, беҳтарин сайдгаҳе андар ҷаҳон. наъраи фил ояду бабру паланг, савти хуши булбулакони рангоранг. ҳамин тип мо аз дигар классико устод Бадреддин Ҳилолӣ, Ҳофиз, Саъдӣ кам бештар шеър аз ёд кардагам ва бештар ҳамин дар хотираи ман аз давраҳое ки мисли шумо будем, бештари ҳамин аз ёд кардаги мо ҳамон давраҳо буд. ҳоло ман имрӯз ба ҳамаи шумо таҳсин офарин мегӯям ки шумо имрӯз ҳамин хел фикратонам қавӣ аст, ҳамон донишатонам бисёр ҳам хуб. ба як хондан аллакай шеърҳоро хуб аз ёд мекунед, бехатогӣ бо як дуруст қироат мекунед. ман ба шумо таҳсин офарин мегӯям. боз ҳам ба китоб хондан роҳ овардан дар кор. ҳама чӣ ки одам пеш мерад, ҷомеаро пеш мебарад ва давлат ба ӯ ҳурмату эҳтиром дар давлат пайдо мекунад, ин аз хондан аст. ҳамин чӣ хеле гуфтаган ки бе хондан одам ҳечӣ намешавад. то ҳатто дар як хел мамлакатҳо ҳамин тавр аст ки дар маҳбас, медонед маҳбас, дар маҳбас ҳамин хел дар ҳамон Мексика кадом давлат ҳамин хел ҷорӣ карданд ки касе як китоб хонад 4 рӯзи маҳбасаша кам мекардем. агар 100 китоб хонад 400 рӯзи вай аллакай кам мешавад. як солу 366 гӯем, як солу як мош кам мешуда. барои ҳамин ин қадар ин китоб як ҷозибаи худ дорад, як чизи бисёр баланд аст. ҳамин нони ману шумо китоб аст. чӣ хеле ки мо ҳамин бе нону об вай намекунем, бе китоб ҳаёт нест. ҳаёти имрӯзаи худ ва фардаи худро бояд мо дар китоб бинем. ана мақсади омадани шумо бар ҳамин дар суҳбати адиб ҳамин аст. дар ин китобхонаи бисёр бошукӯҳ ки шумо имрӯз қарор доред, хушбахтона хеле китобхонаи зебо, қариб ки дар дигар давлатҳо нест. шароите ки барои мо барои хондани китобу аз худ кардану дар мактабҳо аст, дар дигар ҷоҳо нестад. сол то сол мо пешрафта истодем. барои пешрафтан бояд пешрафтани мо аз чи аст? аз хондан, дониш омӯхтан ва ба техникаи имрӯза бояд аз худ кардан аст. ман чиро дар назар дорам? компютеру, бале, ва хабарҳое ки имрӯз ба тариқи компютер аст ва
китобҳои электронӣ низ ҳаст ки мо аз онҳо бояд аз онҳо ҳам қафо намонем. هم وحدت و استقلال هم شادی و هم اقبال باشند هزاران سال پاینده مبارک باد شد کشور ما آباد خلقش همه شد دلشاد شد ده و شهر آباد فرخنده مبارک باد زیبنده وطن داریم گلباغ و چمن داریم از صدق سخن داریم زیبنده مبارک باد این دولت و این سرور بر خلق و وطن راهبر بر مردم این کشور ارزنده مبارک باد ما نسل جوان هستیم فرزند زمان هستیم آینده روان هستیم آینده مبارک باد. آفرین آفرین. سنگ پشتکی به آزار بود در یک علفزار خوشدل بود و خندان بود برای خود روان بود آرو یکی علایه آرو نه یک بلایه گرد و بری وی پرید تاری سرش را گزید تاری سرش ورم کرد از دردی وی علم کرد این سو جنباند نشد آن سو جنبانید نشد تنش درونی خانه سرش برونی خانه تا نیمه شب نخفت با غیبت با آرو گفت آرو یکی علایه تو را زند بلایه چی قهر و زردت این چی کاری کردت این مرا کردی جگر خون چی کار کنم من اکنون در این هوای سرون مانم زی خانه بیرون. سنگ پشت میدونه که وقتی که همون سرش شود باید درون بکشد حالا که باید سنگ خالی میموند میگوی که این چی باشد ما در همین تصویر همین وای کردیم که او اگر بینید وقتی شغال روباه با باغ مسافر میداره انگور بسیار میخورد از آب موری گذشتن نمیتواند این هم سرش که زنبور گزید سر برام کرد و درون کشیده نمیشود. تشکر سلامت باشه. بر مرز و بوم کشور من پاسبان میشوم نگهبانش دائما از دل و جان میشوم پاسبانی میکنم من سنگ و خاک و رودی آن حفظش بجان میکنم من عسکری سرحدبان نشان سروری ما زبان مادری ما زبان آریانی است زبان مادری ما خوشا صوت و صدا دارد خوشا حرف و هجا دارد بجان و دیده جا دارد زبان مادری ما همه نور و ضیا باشد نشان از نیا باشد چو صبح با صفا باشد زبان مادری ما بجان ما روان ما سرود و داستان ما صفای خاندان ما زبان مادری ما زبان آینه ملت زبان گنجینه ملت چو دل در سینه ملت زبان مادری ما زبان مادری ما. آفرین آفرین. می‌بینی که ما هم در همین شعر تصویر زبان نوشتم زبان ما را تا حتی دیگر ملت ها آرزو میکنند که اینقدر زبان شیرین است. محمد اقبال یکی از شاعران بسیار بزرگ که پاکستانی در یک شعرش گفته است که گرچه هندو در عذوبت شکر است طرز گفتاری دری شیرین‌تر است. زبان ما را آرزو میکنند و اینقدر میگه زبان شما شیرین است. یعنی زبان شعر است زبان ما. زبان تاجیکی دری زبان صحبت عارفانه شیرین‌ترین زبان است. آفرین. این کشوری آزاده این بخت خدا داده صد قصه و سرواده از دولت استقلال شادانه قدم مانی از بخت سخنرانی در عرش پرافشانی از دولت استقلال این دولت پاینده این بخت فیزاینده امروزه و آینده از دولت استقلال. امروز که ما دولت مستقل هستیم و مقدسات خود داریم پول خود است پرچم خود سرحد خود این دولت ما را زیاده از 150 دولت دیگر سفارتخانه هاشون از در این
пойтахти азизи мо мешиносанд. мо як ваёи дипломатӣ ба дигар давлатҳо дорем. ин ҳама аз чӣ баҳо медиҳад? Аз истиқлолияти мо. яъне ки истиқлолият барои мо аз ҳама азиз аст. бояд онро мо чӣ хел бо ахлоқи намунавӣ ҳифз кунем. ту маскани саодати, ту даргаҳи муҳаббати, ту шӯҳрати замонаи, ту умри ҷовидонаи. ватан, 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 маро ту ҳамчу ҷон ватан. ҳамеша бош сарбаланд, ҳамеша бош бегазанд. ту модари ягонаи, баҳори ҷовидонаи. ватан, 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 туи тавону ҷону тан. офарин. яъне ки тавону ҷону тани мо, муҳаббати мо, модари мо, ин чи аст? ватан. он ҷое ки мо тавлид ёфтаем, он ҷое ки дар он ҷо таҳсил мекунем, аз обаш менӯшем, аз ҳавояш нафас мегирем, аз хокҳои он ғизои тамоми намуди меваҳоморо мегирему мечашем. ин ватан аст. ватани худро бояд мо азизу муқаддас нигоҳ дорем. ва боз ҳам мегӯям ки бештар хонем, боз ҳам хонем. бинандагони муҳтарам, имрӯз мо бо хонандагони гимназияи Абдурайҳони Берунӣ дар китобхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршикар ширкат варзиданд, иштирок доштем ва ин силсила давом дорад дар суҳбати адиб бо дигар адибон ва шояд дар барномаҳои оянда боз ҳам хонандагон фаъолтар иштирок кунанд ва оиди таҳсили худ, оиди китобҳое ки аз худ карданд дар вақти таътил ва имрӯз дар китобхонаҳо ки аксарияташ аъзои фаъол ҳастанд ва беҳтару хубтар фаъол бошанд ва боз ҳам ширкат варзанд. ташаккур ба бинандагони гиромӣ.